एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे तमाचा। जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला। ये मुल्क कैसे भूखे शेरों के हाथ आ गया? पाकिस्तान का नक्शा 3 लाइनों में बयान किया जा सकता है। आज का नए पाकिस्तान का नक्शा, जिसमें दस्तूर मजबूर मखूर गायब है। इतनी जिंदगी इस प्लेनेट पे और अंडर दी सन गुजार ली है कि मुझे कोई इस बात की कतन परवाह नहीं है कि सिवाय अल्लाह के जिसके पास और जिसके कब्जा है कुदरत में मेरी जान है, मुझे किसी और की परवाह हो सिवाय एक चीज के। ये मुल्क हमारी आखिरी ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है। आखिरी पनाहगाह है, पहली पनाहगाह है। आखिरी सहारा है, पहला सहारा है। और इस सहारे को जोड़ने के लिए अवाम और सरजमीन, रियासत और लोग, जुल्म और मसलूमियत, इसके दरमियान बैलेंस लाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक मुआहिदा है। उसको कहते हैं दस्तूर पाकिस्तान। एक ही तरीका है, लेट देयर बी इलेक्शंस ऑल ओवर पाकिस्तान विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ 90 डेज। अलमिया देखिए, सितम देखिए, कर्ब देखिए, अलम देखिए, गुस्सा नहीं तो रंज देखिए कि 5 महीने से पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन हमारा सबसे बड़े सूबे का हाई कोर्ट डिसाइड करने में कामयाब नहीं हो सका। उसका दूसरा पहलू देखिए, लॉ में लिखा हुआ है जो फरंगी ने बनाया कि खातून अगर गिरफ्तार हो जाएगी, जिस मर्जी जुर्म में गिरफ्तार हो, तो उसको प्रायोरिटी के ऊपर बेल दी जाएगी। बेंच बैठता है, बेंच उठ जाता है, बेंच आता है, बेंच टूट जाता है। ये कोई ना समझे कि वकीलों से ज्यादा इस काम को कोई समझता है। इस पाकिस्तान का कोई ओहदा, कोई चीफ ऐसा नहीं रहा जो जाके कभी ना कभी किसी वकील के चैम्बर और दरवाजे पे जाके इंसाफ के लिए खड़ा नहीं हुआ। कोई महकमा नहीं बचता जो आपके दरवाजे पे नहीं आता। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर, मैं वकला के नाम के ऊपर, मैं आइन के नाम के ऊपर, कायदे आजम के नाम के ऊपर, बेटी के नाम पे ऊपर दरखास्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लीजिए, आपकी बेटियां 5 महीने से जमानत के इंतजार में बैठी हुई हैं। और आप किस इंतजार में बैठे हुए हैं? दूसरा, आजकल बात होती है, कुछ दिन पहले तौफीक आसिफ मेरे पास आए कि मैंने कभी ये नहीं देखा, लोग कहते हैं मैंने कभी इतनी महंगाई नहीं देखी, लोग कहते हैं मैंने कभी बिजली इतनी महंगी नहीं देखी, लोग कहते हैं डॉलर कभी इतना महंगा नहीं देखा, लोग कहते हैं मैंने स्मगलिंग कभी इतनी महंगी नहीं देखी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कभी ये नहीं देखा वॉइस राय ऑफ इंडिया आखिरी के जाने के बाद। और वैसे जाते जाते जो जिस तहसील में वो गया था, वो तहसील कहुटा थी। आप आर्काइव्स निकाल के देख लीजिएगा, मेरा गांव गया था वो। दिस इज 1947, रॉयट्स हुए। ये एक और वॉइस राय साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन जाते हैं, जो पुलिस लाइंस जाते हैं, जो बड़े बड़े इदारों के पास जाते हैं। हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है? यह मैसेज है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले के बाद जो अगला आएगा उसको लाने की तैयारी पाकिस्तान के जो अल्टीमेट सॉवरन है, इलेक्टोरेट, उसके हाथ में नहीं है, किसी गैर मुल्की ताकत के हाथ में है। यह मैसेज है। और अगर यह मैसेज नहीं है तो मैं यह सवाल करता हूं, फिर असद मजीद को आप पेंटागन का दौरा करने की इजाजत दे दें। आप असद मजीद को व्हाइट हाउस में घुसने की इजाजत दे दें, जो हमारा एम्बेसडर है अमेरिका के अंदर। आप नहीं देंगे इसलिए कि कोड ऑफ डिप्लोमेट्स के खिलाफ है ये बात। तो कहां का दस्तूर, कहां की खुद मुख्तारी, कहां की खुददारी, कहां की आजादी? इस मुल्क को सरजमीने बेआईन बनाया गया, जानबूझ के बनाया गया, उसका सबब है। और मैं उस तीसरे की तरफ जाता हूं कि सबब क्या है। सबब यह है
کہ دستور ہو تو فیئر ٹرائل ہوتا ہے، دستور ہو تو رول آف لا ہوتا ہے، دستور ہو تو عدالت دیر نہیں لگاتی، دستور ہو تو بندے غائب نہیں ہوتے، دستور ہو تو پرویز الہی کیس نہیں ہوتا، دستور ہو تو بچیوں کو بار بار ایک کیس سے نکل کے دوسرے کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ مان لیجئے کہ ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ میں نے اتنی زندگی اس پلانٹ پہ اور انڈر دی سن گزار لی ہے کہ مجھے کوئی اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے جس کے پاس اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے کسی اور کی پرواہ ہو سوائے ایک چیز کے، یہ ملک ہماری آخری آپشن ہے، پہلی آپشن ہے، آخری پناہ گاہ ہے، پہلی پناہ گاہ ہے، آخری سہارا ہے، پہلا سہارا ہے، اور اس سہارے کو جوڑنے کے لیے عوام اور سرزمین، ریاست اور لوگ، ظلم اور مظلومیت، اس کے درمیان بیلنس لانے والا صرف اور صرف ایک معاہدہ ہے، اس کو کہتے ہیں دستور پاکستان۔ اور میں آخر میں سیکرٹری جنرل صاحب ختم کرنے لگا ہوں، دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ زورا نگاہ نے کبھی کہا تھا، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، گھنے پیڑوں کی چھاؤں میں وہ جا کر لیٹ جاتا ہے۔ یہ ملک کیسے بھوکے شیروں کے ہاتھ آ گیا؟ ڈالر، تیل، پیٹرول، کیروسین آئل، چینی، آٹا، لوگ کیا خریدیں، کہاں سے خریدیں، کس کی طرف دیکھیں، کس سے مدد آئے گی سوائے پروردگار کے؟ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ٹو پرزرو دی کانسٹیٹیوشن ایک ہی طریقہ ہے، لیٹ دیر بی الیکشنز all over Pakistan within the constitutional mandate of 90 days. میں بالخصوص پروفیشنل گروپ ILM پاک کشمیر سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گیلن آ گیا، یہ سب دوستوں اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ اس وقت جو سب سے مظلوم شخص ہے پاکستان کے اندر وہ ہے عمران خان۔ ہم عمران خان سمیت کسی بھی پاکستانی شہری کا حق غضب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کالا کوڈ ہیں، ہم عوام کے حقوق کے تحفظ ہیں، ہم محافظ ہیں، ہم عدلیہ سمیت پوری اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں گے آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم اب اپنا خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس نے ہماری دعا سن لی۔ باقی لاعمل پرسوں منڈے کو جب یہاں آئیں گے اس وقت اعلان کریں گے۔ سردار علی کے میری طرف سے سردار علی گیلن کو، قادر چال کو اور فلک ناز کو بہت بہت مبارک۔ سمیت عمران خان سمیت جتنے بھی مظلوم پاکستانی ہیں ہم ان سب کا ساتھ دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی زیادتیوں کا مقابلہ کریں گے۔
पापा उधर गिर जाएंगे